Bourkiba, salam alaikum. Ça va? Moussa, salam alaikum. Auniche. On va kenner qu'on basi taula. Ame boka masala do kafo ibeka ala ko ni fanga do agartiga ibeka te fanga mérité. Pour être présent, ibeka ta mérité malien. Faso konte ibeka kono. Dusukolo ate ibeka konala. Macron est payé 16 000 et quelques euros par mois. Ibeka be hôtel ta 20 000 euros. Ka klaka pour soupla ou ka anga jamana ko de ou ka sebe ou de fier ku ladje. Nous avons dit que d'afalenter ou bien qu'on recenser. Ni nous sembala nous be sanction mun tauka ou tauka. Maintenant beta messe. Mali do diado. Ni mo ninta au solo tuguni dia kono. Na o me voter mo dia kono. Ambi la jambi ka parcours la je. Amba la je ne be dia de fe ou be ne be jamana de fe. Am mo la je tuguni. Am mali au nyele na. Auni sogoma malion an shira hera la ka kile hera da annauma alaka jamana basiki no ya anga lamini alaka beni muyini sabaldi jamana ko dewma willa sogoma da ina dron nye faso de nyumonde den dusumouye ube kata jamana ka hakke de nyini ube kata ka jamana ka degunde jira tubabula ka jira yani anga ni jamana kuntigi ka tani hotel ta 20 000 euros gelia ba nga dugula anga école de masara anga école de muguga la kenyi o masara anga zizutra grevula kalo keme kalo biko kile biko lonto o masara anga énergie be grevula o masara anga commerçant be degungono o manyalabo ko anga président de la république mumbe wili kabeta France a modé des invitations acceptées avant des invitations 10 jours en avance katara ola anaga compagnon peut-être coloré de bakono comme ala e bendia de dia ale mali kanunta ale kono dusuta kono billahi mali au sono ne ka kumala ambe ibeka toy amba sigi amba laje nabe ketugo mina ambe na yanye la dondola abena mali fonctionnaire sur anye munya dusuta ibeka kono ni dusube ibeka kono e nana ika jamana e tara France ka préconisation de là et que jamana ko dieu ne be ka hakeni munya ete po ka kuma ika jamana ko dieu fait ibeka ni dusube ekono ni mali kanube ekono no ya soro e ku président bendia de kama ibeka yanga jamana divisé yanga jamana bla dinga kono bi ya bla dinga kono si e bi se ka po ka kuma ika jamana ko dieu fait police ku toy je suis le chef de l'état chef de l'état bu suena kadima iode e inika jamana ko dieu be kuma mais police de be ka nunu bi ku encercler ku ka sebe ni ngaluke ku recenser peut-être be sanction ta quoi ou be mun kuka mais là ton avec toi encore avec les histoire de qu'on a là parce que mon côté mal la tourner toi tu penses que et corona na kira tout bi e mo fo itala dinyo ibe ka nek mali kanumbe e dusukuna billahi était avion présidentiel ta kata 10 jours que français même là sur 20 000 euros hôtel te a prévu tembolo mais ba doit suivi pas moins de 10 000 euros ibe ka ebe jamana lajede jamana be découper azimunabi et que Jésus tala que vous à cause de 2 milliards et quelques et que énergie jeudi passé kuna sini non on va menacer énergie be grève là école de be grève là école métro be grève là école keme sarada biwolo flamata kebe wili kata makoro nyona de ka invitation acceptée tirer a fo mandide tirer les sénégalais ondé capitale de Afrique de l'Ouest du Sénégal où le be deli sango sa kata Afrique représentée en beau au dedans ola no ya soro ni tara wanyinde la c'est pas comme ça ibeka no fi ibeka billahi kumolotila mongola jamana ko du soutien le eko e ka ambassadeur soulard au beya soulard kilo union fait abte e kumbe aéroport là pourquoi pas être diga ambassade là no malika soyi no ya soyi mata benjia de kama na obe dolo mu miya obo miye
e bɛ taa hôtel de ta ka hôtel changer k'i dogo i ka jamanakɔnɔdenw na n'i y'a mɛn e kɛra président n ko démocratie de don n ko jamanakɔnɔdenw de votera e mais i bɛ ka désolé i bɛ ka bilayi elezi i bɛ ka e b'a y'i ɲɛ la Mali in kɔnɔna la yan mugu t'an bolo bere t'an bolo marifa t'an bolo mais an ka hakɛ an ye mun ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ walahi i b'a y'i ɲɛ la i sigi secrétaire la fɔlɔ ma tila n ka kuma la i y'a faamuya e b'a y'i ɲɛ la gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔna la bi degun min bɛ maliyɛn kɔnɔdenw kan bi i bɛ ka n'a fɔra e de bɛ ka yanba ka futasi kɛ maliyɛnw na an ka hakɛ nɔfɛ i bɛ ka walahi n'a tɔnna don o don Mali in kɔnɔna e ka si tɛ to Mali kɔnɔna la n b'o f'i ye e ka si bilahi a tɛ to Mali kɔnɔna la mais walahi i bɛ ka e b'a y'i ɲɛ la haya a tɛ mɛn diɲɛ kɔnɔna la ne y'a dɔn bi de n ko dusu tɛ IBK kɔnɔ ne y'a dɔn bi de n ko Mali kanu tɛ IBK kɔnɔ ne y'a dɔn bi de n ko kɛ tɛ IBK kɔnɔ la IBK ka gouvernement tɛ n bɛ maa o maa attaque IBK ka gouvernement la a y'a kɛ Ala ni kira kama a ye yafa n ma ja jamanakuntigi de bɛ yen ni jamana hami tɛ mun na n'a fɔra birifini de bɛ jamanakuntigi min bolo n'a b'a da ka sunɔgɔ n'a bɛ bɔ a hakili kan cɛkɔrɔba san 70 ni kɔ a ye bɔ kɛnɛ ma a ye bɔ kɛnɛ ma. Atakema ba u y'o kuma fɔ n t'a fɛ ka fɛn dɔw fɔ i y'a faamuya parce que n b'i bonya yɔrɔ dɔw sababuya la ne tɛ siran dɛ ne tɛ siran hali ni san pɛrɛn b'i bolo ne tɛ siran mais ne y'a dɔn bi de i bɛ ka n ko dusu t'i kɔnɔ bilahi ne y'a dɔn bi de n ko Mali kanu tɛ e kɔnɔ ne y'a dɔn bi de n ko i bɛ ka e tɛ keleya kiranburi hasidiya gali i bɛ ka Sénégal lajɛ bi dɔrɔn Macky Sall bɛ ka mun kɛ Dakar bi i bɛ ka lajɛ bi dɔrɔn mun bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire bi i bɛ ka ça c'est la honte mais e mago tɛ maloya la mais anw bɛ keleya parce que an mago bɛ maloya la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la ni e de bɛ taa ni hôtel kɔnɔ ka polisiw bila k'an ka maliyɛnw encercler i ka jamanakɔnɔdenw hali n'i tɛ président fanga suyɛnni tigi ye hali n'o y'a sɔrɔ i ye consulat simple ye tu dois pas faire ça mɔgɔ bɛ se ka refouler a la mɔgɔ ka séjour bɛ se ka canceller a la a ka tigi ka logement bɛ se ka minɛ a la parce que munna olu ka fɛn bɛɛ organisé len de don automatiquement n'u y'a dɔn dɔrɔn convocation bɛ t'i sɔrɔ i ka sɔrɔ u bɛ sanction mun ta i kama u b'a ta i kama parce que munna i ni Faransi bɛnbakan de don ka fanga suyɛn k'a d'i ma ka fanga yɛlɛma k'a d'i ma. Fanga mun yɛlɛmana ka di Sassou Nguesso ma a kɛra cogoya jumɛn kelen sanction économique ta kan mais e bɛna a lajɛ e bɛ kɛ cogoya min na ni e mun dɛsɛra i ka fonctionnaire ka hakɛ kɔrɔ e kɔni tɛ se ka fɛn kɛ o mais IBK n'an bɛ taa an bɛ se mais IBK walahi bilahi i b'a y'i ɲɛ la walahi IBK n t'a fɔ ni Ala ko ye tiɲɛ Ala ko ye tiɲɛ de wahidun wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim se tigi ye Ala ye ni maliyɛn kelen o kelen n'a refusé la ka na IBK billahi lezi u y'i koɲɛ jira Alahu subahanahu wa taala la Ala ka n'i ɲɛ suma Ala ka n'i kɔ suma ya Rabbi a ma san balawu ya Rabbi a ma Ala k'a jigin i kan Ala ka n'i ɲɛ suma Ala ka n'i kɔ suma ne degun ye ninnu maliyɛn den kelen o kelen sɔrɔ Faransi minnu wulila k'u hakɛ nɔfɛla la ya Rabbi a ma IBK Ala ka n'i ɲɛ suma Ala ka n'i kɔ suma an bɛ taa an bɛ se guerre a bɛ wuli dugu in kɔnɔ bilahi guerre civile bɛ wuli dugu in kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ dusu bɛ e de kɔnɔ k'a fɔ e bɛ lien de kɛ maliyɛnw na e bɛ futasi de kɛ anw na an ka hakɛ nɔfɛ e ka gouvernement ma se ka kɛ engagement yɛrɛ honoré jusqu'à 30 novembre e bɛ bɔ à partir de 3 novembre ka boli ka taa Faransi avion présidentiel la e ka engagement jɔra à partir de 1er novembre n'o y'a sɔrɔ engagement bɛ jɔ 30 novembre diɲɛ bɛɛ n'i ka faux ministre de finance bɛ n'i jɔ an ma k'a b'a yɛrɛ justifier anw de la ko wayi mɔgɔw bɛ k'a fɔ olu bɛ retard la mɔgɔw bɛ k'a fɔ olu ka engagement jɔra nin na non olu ka besoin de banna n'u ka besoin banna e bɛ se k'i da ka sunɔgɔ fo jusqu'à 5 janvier ko olu b'u ka crédit honoré n'i y'a mɛn i b'i ka crédit honoré n ko y'a sɔrɔ salaire ni hakɛ bɛɛ de bɔra a la dette min juru bɛ Mali la a bɛ sara a la on n'a jamais vu un faux ministre de finances comme toi Boubou Cissé
a sebiye ka mandat ke kadi ibeka maka kérosène sangadama ka mandat ke kadi ibeka maka kaka hôtel sara mais a seti iye ka malien de ngo hakke duma faux ministre des finances a bɛɛ mɔgɔ suguya kelenw ye jamana tintaw kɔnɔ an ka hakɛ min bɛ ala kana sumaya o kɔnɔ ala kana aw ɲɛ suma ala kana aw kɔ sumaya san baraw ya rabbi ama ala k'a jigin aw kan na aw bɛ miiri aw bɛ taasi invitation vitidi du jamana kuntigi yɛrɛ kan ka tile 3 kɛ jamana kɔfɛ si ne jamana kuntigi seerennen don foyi tɛ makɔrɔ ka invitation complexe bidon faux président faux ministre des finances Jésus donna o olu ma tile 100 kɛ aw y'u ka hakɛ d'u ma docteur ye tile 38 kɛ grève la aw y'u ka hakɛ d'u ma mais i bɛ se ka wari ta k'a di i bɛ k'a ma a bɛ taa Faransi gɛlɛya o gɛlɛya bɛ dugu in kɔnɔ san 3 a gɛlɛya nana o de la a nana e Boubou Cissé tile de la faux ministre des finances parce que aw bɛɛ y'a mɔgɔ kelenw de ye keleya t'aw la dusu t'aw la yanba dɔrɔn aw bɛ funufunu mun de kama depuis ala y'aw da diɲɛ kɔnɔ Mali de b'aw ta Mali de b'aw sara Mali de jɔlen bɛ n'aw ye aw bɛ ba k'aw to maliyɛndenw ka hakɛ d'u ma aw ye jɔn ye a y'a fɔ dɔrɔn n'aw mun kalan n'aw walala wari la e Boubou kɔni tɛ n b'o dɔn A à Z e IBK kɔni tɛ k'aw tɛ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ d'u ma pour quelle raison ko jamana kɔnɔdenw bɛ t'u ka hakɛ ɲini aw fɛ aw bɛ polisiw bila k'olu contrôler o tubarakɛ minnu bɛ na 450 millions d'euros ça c'est moria billahi ne tigɛra IBK n'a ka gouvernement na bi aw kan ka accepter bi ni français minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ contrôler u bɛ taa na k'u recenser refoulé bɛ se ka k'a la kaso bɛ se ka k'a la mɔgɔ minnu bɛ impôt sara jamana in kɔnɔna la non IBK wallahi dusu t'i kɔnɔ maintenant n bɛ taa misi aw minnu bɛ bɛr la bi an b'a y'an ɲɛ la o n ko tilew tɛmɛna yan iya Musa Tarawele tilew tɛmɛna yan an y'o ye n'an bɛ taa dɔrɔn an bɛ se ala ye diɲɛ don o don da IBK bɛ ko de kɛ dɔrɔn mun man ka kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la ala ye diɲɛ don o don sɔgɔmada fɛ la IBK bɛ ko de kɛ dɔrɔn mun bɛ maliyɛndenw faga e t'i kun kɔrɔta i ka jamanakɔnɔ tɔw lajɛ e k'a lajɛ i ka jamanakɔnɔdenw bɛ degun mun na e k'a lajɛ i ka jamanakɔnɔdenw bɛ k'i lajaba cogoya min na e tɛ maloya n'o ye e cɛkɔrɔbatɔ san 70 kɔ vesti b'i la i ko pogo o ye mun complexe ye IBK o ye mun yɛrɛ ɲinini ye o ye mun yanba ye mais n'i sara i bɛ taa don jahanama de kɔnɔ bilahi elezi n'i sara i bɛ don jahanama de kɔnɔna la wallahi bilahi talahi a tɔ laz e bɛ giri diɲɛ de nɔfɛ aw maliyɛnden minnu ka sɛbɛnw bɛ ka contrôler an y'aw kalifa ala ka sebaya sinsan kɔnɔ an na aw an ka ko di ala ka sebaya sinsan ma ala ka aw bɔ ni janfa in kɔnɔna la aw ba n'aw faw ŋaniya o ka aw bɔ ni janfa in kɔnɔna la c'est le faux président faux ministre des finances mun bɛ se ka mandat di mun bɛ se ka engagement jɔ à partir du 1er novembre n'o ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ n'o bɛ bila Mali histoire kɔnɔ faux gouvernement aw bɛ se ka wari ta ka di mɔgɔw ma ka mɔgɔw nɛni aw bɛ se ka wari ta ka di mɔgɔw ma ka nkalon ta ka da mɔgɔw la aw tɛ se ka jamanakɔnɔdenw ka hakɛ d'u ma wala ni jamanakɔnɔdenw de bɛ baara kɛ ka impôt da aw ma vous faites quoi aw bɛ se mun na aw bɛ se ka mun kɛ aw nana jamana in kɔnɔ aw ye bɛɛ diviser aw ye diinɛ diviser ka jeunesse diviser ka armée diviser e IBK nana mun de la i ko jamana tɛ diviser
il bɛ ka na ko silamɛya an tun bɛ ko o de la mais maliyɛnw y'u bolo su ɲɛ la sinon an man kɛ ta o an ye bilasi kɛ 400 millions kama ka 900 millions don gazi la k'a ci maliyɛnw na o kɛra e b'i ka tile la e ko fantandenw aw kana kalan kɛ n'an denw bɛ taa kalan kɛ ka na aw mara yan e y'o fɔ e tila ka justifier ko mɔgɔw bɛ ka nkalon ta ka da i la a kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɔ n ka direct kɔnɔ la bɔ n ka direct kɔnɔ sɔgɔmada in na i ni sɔgɔma fɔlɔ bɔ n ka direct kɔnɔ faux président faux ministre des finances ni e bɛ poursuivre de bila k'e ka jamanakɔnɔdenw encercler k'u ɲininka u ka sɛbɛn na k'u recenser n'u bɛ refouler de les sanctions bɛ bin quoi n'u ka visa bɛ canceller ou bien n'u ka séjour bɛ canceller de ala de b'o dɔn mais yarabi a ma ala k'e de ka fanga canceller yarabi a ma ala ka ni e ka fanga laban yarabi a ma ala ka n'i sago d'i ma dunuya kɔnɔ ça c'est le faux présent. Il m'a miri, il m'a tassi. Jamana kuntigiya suyana ka d'i ma diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la c'est la honte hali bi i ka mɔgɔw bɛ k'o de fɔ ko wa a suyana ka d'i ma bilahi mɔgɔ b'i ka mɔgɔw la bi minnu bɛ k'o de fɔ e ma wuli ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan e ma wuli ka paix ɲini Mali fɛ e bɛ kuma français la ko e b'i bolo labɔ mɔgɔ ye e b'a kuma bamanankan na k'e bɛ mɔgɔw menacer e kuma dictature kelen de don wa e ma français lajɛ k'a fɔ i ye wo ci e la o de la ni Zeyina n bɛ taga ni n ka jamanakɔnɔdenw bɛ ɲɔgɔn ye aw ye wo ci n ka kun jumɛn na a y'a kun fɔ n ye bon monsieur le président an ye wo ci la an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la an ye wo ci la sɛgɛn b'an na an ye wo ci la kɔngɔ b'an na an ye wo ci la an bonyana tɛ jamana kɔfɛ an ye wo ci la o de la bon n y'a mɛn komi a tɛ i ye Kati Surasiw muso ninnu reçoit don min na n k'a y'u lamɛn de n'a ko gardiw ma a y'u bila ka na de salle de bain kɔnɔna la mais u y'u fɛla fɔ u y'a bugɔ a kuma n'u fɛ u ma faamuya ala ma tiɲɛ bange yan e tɛ bagan kunna o e bɛ maliyɛnw de kunna diaspora ye 6 millions et quelques de normalement e kan ka kuma u bɛɛ de a président kɔni bagari e ma e t'i yɛrɛ ta kun yɛrɛ dɔn i bɛ ka e t'a dɔn président ya kɔrɔ ye mun ye yɛrɛ o kɔni aw ka kalan ye fu de ye comme un chef de l'État e bɛ voyager e ka jamanakɔnɔdenw mago b'i la u bɛ ka jamana ka degun yɛrɛ i la e bɛ tila k'o voisin répéter e bɛ t'i dogo olu la e ne y'i dogo la jɔn bɛ yɛrɛ yir'u la mais e dun bɛ ka balo olu ka impôt de la bi n'olu ye troisième ye la après douane après impôt tunkarankɛw bravo Sonika wili mɔgɔw bravo nɛnɛkun mɔgɔw bravo kɔgɔmuɲu mɔgɔw bravo siɲɛna mɔgɔw n'olu de bɛ miliyɔn 450 euro ta ka na e ma yan ni 1 million ça égale 650 millions i b'o multiplier par 450 o ye joli ye e kan ka kuma olu de fɛ i bɛ ka e kan ka ayi segin ka taa Amérique New York consulat la ka kuma yamarikɛnw fɛ munna aw y'a fɔ ma yu n tɛ se k'a fɔ anglais la munna aw y'o fɔ ma ni e ka jamana kɔnɔden parti ye e fankelen ye parti ye e ka mɔgɔw ye e min ko démocratie de don faden t'ilaw i b'an kunna nkalon de kan i b'an kunna yanni ala k'an ka hakɛ minɛ ka d'a ma o bɛ minɛ o parce que kɛwale de filɛ nin ye o ala ye diɲɛ don o don da i bɛ ko kɛ mun b'i faga da jira i la don o don e de b'o o ko kɛ fɛn min donna dugu jukɔrɔ n'a bɛ jaabi a jaabilen de don i bɛ ka e tɛ ɲuman kɛ n b'o f'i ye i mana ɲuman kɛ a bɛ kɛ juguman i mana juguman kɛ a bɛ kɛ juguman ye i bɛ ka e ye mun kɛ i ye mun yira an na en 5 ans i y'an bila retard la i y'an ka jamana bila foyi t'i la i ye malo jira an ka jamana la an tɛ se ka visa sɔrɔ yɔrɔ si an bonya tɛ yɔrɔ si non. Mali kun tɛ ta même temps de Modibo Keïta temps de Moussa Traoré wari kun tɛ yen mais an bonyanen don kɔngɔ t'an na miɲɔgɔ t'an na ni fɔ premier ministre mun b'i bolo bi n'o de ye ci di Moussa Traoré ma kunu k'a jira ko ça va pas ko fonctionnaire tɛ ka sara ni ala nana o kiti don o ni Moussa Traoré ni ɲɔgɔn cɛ bi n'o b'o tile la bi
n'o bɛ technologie 21e siècle tile la bi n'o ma dɛsɛ k'a ka fonctionnaire sara e kuma aw b'a fɛ an ka mun de f'aw ye i bɛ ka e tɛ se ka kuma i ka maliyɛnw fɛ e tɛ se ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ c'est pour cela nous on dit que tu mérites pas an bɛ Soumaila Cissé de fɛ fo saya Boubacar Cissé D n'o ye informaticien n'a bɔra a ka promotion n'ale de ye major ye o ni e bɛ se ka kɛ kelen ye an b'a fɔ ayi e bɛ se ka jamana mara ni ye faux généraux faux sɔrɔdasi minnu a bɛ k'aw la yan aw tɛ ka taa nord la san pɛrɛn bɛ jigin aw ka nord la ye aw militaire nkalontigɛla ninnu aw minnu ye urne fa ka di IBK ma aw minnu bɛ ka bin an kan bi aw polisiw aw sɔrɔdasiw san pɛrɛn bɛ jigin aw ka nord la ye aw b'u sɔrɔ aw ɲɛ u bɛ taa ɲini aw la ye Moriya Mali sɔrɔdasi lankolon ni IBK de nana armée divisée ka dɔ di armée ma ni maliyɛndenw bɔra aw de bɛ wuli paga gaziw ci mɔgɔw la ka bɔ fo déclaration télé la Amadu Kufa filɛ nin ye ka Mali impôt minɛ san 3 ni sanini de b'a bolo 75,000 n'aw ka fo essayer de b'aw bolo aw bɛ mɔgɔw de capter aw bɛ mɔgɔw de ka vocaliw ta aw bɛ mɔgɔw de ka kumakan ta en tant que n'a fɔra alo ye baaraba aw la mun to o ye aw taara jamana kɔnɔden bɛɛ de kama aw taara aw ka jamana de lakana bon lakanabaliya b'anw fɛ yan bi aw ma taa moto boliba la Bamakɔ kɔnɔna la yan piri 400 minɛ m'o de fɔ aw ye n ko ni danga ta aw t'aw ka 400 minɛ a moto jɛman ninnu bi bi na n ko aw bɛ pari de la bi aw bɛ taa versement de kɛ kɛnkɛriw la bi ni ma ɲɛ a bɛ dafa ka kɛ ka ciment tonne san an b'a bɛɛ de fɔ aw bɛ fini ta don min na aw y'aw kale k'aw tɛ jamana janfa aw ye jamana janfa aw tu aw Moriya u bɛ se ka moto de san ka da aw ma ka jamana kɔnɔdenw degun mais n'a tonna don min na aw b'a ye aw ɲɛ la yan fo ministre des finances e tɛ se ka i kɔ jara ka exemple yira e tɛ se ka Soumaila Sako ka exemple yira e tɛ se ka Cɛma Kulubali invité la e tɛ se k'o ka exemple yira olu nana coup d'état wagati kɔnɔna la ka maliyɛnw sara mɔgɔ si ma kɔngɔ mɔgɔ si ma minɔgɔ fo ministre des finances n'ale de bɛ appuyer kɔfɛ ni restauranttigiw de b'a appuyer mɔgɔ wɛrɛw ka mandat ka sara anw t'a bɛɛ kalama jamana in kɔnɔna la yan Mali ko ma k'o ye kilanko tɛ a b'aw bolo ye wari kɔni ka haramiya aw ma kɔfɛ anw ma laɲini ta tubabuw ye aw bɛ wari diviser u bɛ wari d'aw ma ayi u bɛ san pɛrɛn de da aw ma wari bɛ di mɔgɔ ma wari bɛ yen n ko takan de b'a la n ko projet de bɛ monter ka taa wari ta ne Boubou Cissé b'i jɔ dabaya la k'e b'i ka dette honorer k'e bɛ 100 et quelques milliards kɛ par mois non maliyɛn dusumanw de bɛ wari d'i ma par mois mais recette in bɛ taa min a bɛ taa sira fɛ a n'a b'aw bolo ka dɔlɔ buteliw de san 60,000 60,80 an bɛ na an b'a bɛɛ fɔ kelen kelen o n b'a fɔ aw ye n ko n bɛ kuma mais n bɛ kuma mɔgɔw de bɛ ka n da minɛ n bɛ kuma n b'a bɛɛ fɔ kelen kelen fo milliardaire maliyɛndenw jeli la aw tɛ wuli aw ka baara kɛ faso wari suɲɛ compte fu dayɛlɛ Europe Monaco y'a rejeté o compte o prévu bɛ ne bolo kɔnɔna la ko compte tɛ dayɛlɛ aw ye yanni aw k'aw ka jamana ka wari suɲɛ ka taa aw ye wari in don jamana in kɔnɔna la ka baara développer comme i kɔrɔ jara ye mun fɔ ka orange serré orange k'an ka taxi d'a ma ka minnu serré olu k'an ka taxi d'aw ma pourquoi aw bɛ se aw bɛ se ka engagement to yen jusqu'à 30 novembre la o compétence t'a la a talent ta aw la a kalan ta aw la c'est le faux gouvernement qui ne mérite pas ala tigɛra aw la an tɛ bɔ kuma na n'an m'an fa fo n'o ye Hayidaraw la Hayidara ye
n'o ye Buye Haidara ye ale ni Mamutu Diko anw n'olu an kalifalen bɛ Ala ka sebaya sinsan kɔnɔ. Musa Tarawele a ye mun fɔ ne fa Musa Tarawele a y'o de fɔ a ye. Musa b'a dɔn bi san 60 a delila ka tigɛ a la wa? Bon ale IBK mana fɛn fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ bilahi ale dalen tɛ IBK ka kumakan na. Point au bar. Exote de n'a y'a di yan aw ye douane bila a ka compte la a tɛ yafa bi a tɛ yafa sini. Buye bɛ se ka yafa ka jamanakɔnɔdenw tɔɲɔlen to wa? A bɔ aw kɔnɔ Buye fo Haidara de yan. A b'aw kɔnɔ Buye fo marabu de yan. A b'aw kɔnɔ Buye ye fo mawuludukɛla de yan. Buye ko isim kira sallallahu alaihi wasallam ka bangeli bɛɛ kan ka compte la. Abu Jahil filɛ nin ye chaque lundi Ala b'a nɛɛma d'a ma aljanna kɔnɔna na Ala. Ale ko o de Ala a kira. Ale ma fɔ ko ka taa yɔrɔw fa. Ale ma fɔ ka wari kɛ balcon kɔnɔna la. Ale ko jamana ka hakɛ. Mais IBK billahi il les ibe maliyɛnw ka hakɛ d'u ma. M'o f'i ye maliyɛnw y'o fɔ de. Buye ko Modibo Keita ma. A ye kuma fɔ Modibo Keita ye. Modibo Keita y'a mɛn. An ka président Modibo Keita. Modibo Keita ye Buye misɛya de. C'est pour ça maliyɛnw y'a bilen k'a da Modibo tɛgɛ kɔnɔna la. Modibo ka 8 ans, 8 usines jɔ. Même tout pɛrɛ Bangoumana, même tout pɛrɛ Ami Koita ninnu ka dugu la. N'i sera yen Modibo Keita tile la a ye maloforo minnu dilan yen dɔrɔn i bɛ t'o lajɛ i bɛ dusu an kana taa ɲɔnɔn yɛrɛ i bɛ bɔ ni kalabankoro ye dɔrɔn i bɛ don Kirina ninnu na o bɛɛ ye Modibo Keita ka projet kɔrɔw de ye a ye chinois de wele ka na olu bɛɛ tiɲɛnen filɛ nin ye. Baloko ka gɛlɛn bi fɛn bɛɛ ka gɛlɛn diɲɛlatigɛ kɔnɔna la wallahi billahi i bɛ jamanakɔnɔdenw ka hakɛ d'u ma ka sɔrɔ a ma diya i ye i t'a dɔn i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na wallahi ni e b'a dɔn i bɛ ka i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na i tɛ kuma mais Buye Haidara b'a dɔn i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na Haidara jɛma Haidaraw la Haidara b'a dɔn i ye mɔgɔ min misɛya Haidaraw la Haidara jɛma a b'a dɔn e ye mɔgɔ min misɛya n'o kuma tɛmɛnen kɔ san pɛrɛ i bɛ nana ye san pɛrɛ jigin Mali kɔnɔ taa bɛ bila aw de la aw de bɛ ka taa bila jamana kɔnɔ. A bɛ se ka sɔrɔ cogo da n b'a sɔrɔ a bɛ Faransi de dun o y'a sɔrɔ i bɛ Faransi de dun minnu ye démocratie ɲini olu filɛ nin ye a kɔnɔ bi Soumaïla Samakɛ fɔ Amérique cɛ o cɛ musow bɛɛ ma kɛ ni heure la il est 4h moins Amérique aw wulila aw bɛ baara la aw bɛ k'o bila ka na jamana kɔnɔna la ne Boubou Cissé bɛ k'o impôt ta k'o di IBK ma a bɛ k'o don kérosène la a bɛ ka yaala a bɛ ka hôteliw ta a bɛ ka policiers bila maliyɛn diasporaw la k'u recenser u bɛ se k'u refouler u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais an y'aw kalifa Ala ka sebaya sinsan kɔnɔna la foyi tɛ k'aw la. Bima dugujɛ o n'a bɛ keleya tirel o bɛ Sénégal de i kan ka wuli bi ɲɔgɔnna de ka taga aw tɛ se ka fɛn f'i ye o la o mais pourquoi e bɛ t'i jɔ pendant 10 jours ko 20 000 hôtel 20 000 euros Macron ye paie 16 000 euros par mois Macron yɛlɛla denmisɛnnin fitinitɔ ça c'est la honte mais complexe bidon ye. Na Ala sɔnna ma bi direct bɛ yen Ibrahim Yatasaye tonton Kabanogo Yeri Bokum Amara Bachi commune un maire Elpen Mamadou De Keita a n'a ka conseil u ye yɔrɔ min feere k'a kɛ maire tɔgɔ la bi an bɛ kuma o kan bi na Alahu subahana wa taala jɛra n'a ye kiiritigi de bɛ jamana jɔ ko minisiri bɔra kunna sini ka kuma fɔ mais a ka nafa ye bɔra maliyɛnw tɛ yafa e ma fo kiyama maire bɛ dépend e de la aw ye communiste maire ka suspend yan aw ye suspend mun na parce que ko URD ni maire ni RPN ye ministère de l'urbanisme domaine des fossés il est planifié à niveau de la commune 1 tribunal là contre mairie jusqu'à présent plainte m'a accepté fort
parce que yɛrɛ kɛ mɔgɔw don Habibu Cham salam alaikum an y'aw kalifa Ala ka sebaya sinsan kɔnɔ Jeni Goja an y'aw kalifa Ala ka sebaya sinsan na Ala ka aw ɲuman b'u bolo Mani Frap an y'aw kalifa Ala ka sebaya sinsan na Ala ka aw ɲuman b'u bolo Sila Mati, salam alaikum. Oumi Jara. Non, aou, tu sais pas aou kono. Les Français, diaspora. Nous n'allons pas, quand on parle là, quand vous avez un kédi là, quand tu vas couper bolo, quand tu vas la boucle, tu vas boucler. Quand on poursuit le plat là, on t'a le appartement de kono, si du kono, minimum, même là tu as 10 000 euros. Même là tu as 10 000 euros. Kala aw ka gɛlɛya jira la o jamana kuntigi ma se ka bɔ ka na aw ka gɛlɛya lamɛn o jamana kuntigi ma se ka bɔ ka na aw ɲininka n ka jamana kɔnɔdenw ko jamana kuntigi de ye polisi bila maliyɛnw na ça c'est la honte an t'a dɔn an b'an komi an t'a dɔn an b'an jami i bɛ ka n'an bɛ taa an bɛ se i bɛ ka maliyɛnw ka hakɛ Ala t'a to i la dɛ i bɛ ka ye gɛlɛya min ta k'a ɲɛsin maliyɛnw ma ya Rabbi a ma Ala k'o gɛlɛya ta k'a ɲɛsin ma i bɛ ka ya Rabbi a ma Ala ka n'i ka gouvernement Ala kana aw ɲɛ sumaya Ala kana Mali ta fanga da aw ma i bɛ ka aw m'a ye o bilahi aw m'a ye fɔlɔ gɛlɛya bɛ nalen aw kan mun tɛ nin ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna la bilahi aw m'a ye surunya k'a ye fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ aw ma y'a sisan hali sisan dɔɔni bɛ ka kɛ o parce que tɔw bɛ commerçant minnu na olu bɛ ka dɔɔni kɛ multinational mɔgɔw bɛ hali sisan mais n'a y'u deguli bɛ boli commerçant tɛ se aw bɛ mun kɛ aw bɛ n'a ye aw ɲɛ la allo Marlboro paquet kelen san ka diya ne aw bɛ n'a ye aw ɲɛ la i bɛ ka wallahi aw b'a ye suma wallahi mon père Ibrahim Boubacar Keïta il kelen bɛ ka jamana kɔnɔdenw degun cogo min ni ma maliyɛnw ka hakɛ d'u ma wallahi i bɛ ka tu vas finir mal billahi elezi i bɛ ka wallahi i bɛ to i ka so dɔ la i tɛ se ka kuma e t'a dɔn i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na suma wallahi e t'a dɔn e ni bu ye mun bɛ ɲɔgɔn na e t'a dɔn e tɛ hakɛ dɔn hali sisan i bɛ ka munna e ka jamana kɔnɔdenw de don ni fo ministre de administration des territoires n'o ye jamana kɔnɔdenw ka hakɛ suɲɛ k'a d'i ma ni fo président de cour constitutionnelle n'o y'a validé ni fo premier ministre mun b'a ka intérêt personnel kɔ k'e ka parti bi k'a ka parti yɛrɛ ni e t'i ɲɛ yɛrɛ k'a lajɛ k'a fɔ anw de bɛ ka conseil di e ma aw bɛ e ka hɛrɛ de fɛ aw bɛ jamana ka hɛrɛ de fɛ n'an kana k'i ka hɛrɛ fɛ yɛrɛ n'an bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ n'aw bɛ bolila jamana mun kɔ an b'o ka hɛrɛ de fɛ ni e m'o lajɛ e ma miiri e ma taasi e bɛ maliyɛndenw de di polisiw ma taare la o n bɛ bɔ ka faso hakɛ de fɔ n bɛ bɔ ka jamana ka hakɛ de fɔ e tɛ halaladen e tɛ hɔrɔnden parce que e bɛ se ka Facebook de tigɛ e tɛ taa Amadu Kufa ɲiminɛ an ka zizi fila Amadu Kufa bolo sunkalo b'a bolo i tɛ taa minɛ sunkalo la i bɛ se k'o capter k'o ye o mais i bɛ se ka anw ta minɛ ka anw ka hakɛ minɛ mais Amadu Kufa filɛ nin ye numéro fɛn mun b'i bolo a bɛ se ka Amadu Kufa capter automatiquement e tɛ halaladen maliyɛndenw ne bɛ bɔ kuma la ni y'aw tulo n'aw garijɛgɛ de aw denkɛ aw dɔgɔkɛ ne bɛ bɔ kuma la sɔn bɛ ka énervé n bɛna nin kɛ foyi fɔla k'i salamu aleykum Ala ka tile hɛrɛ da n'aw ma